के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में 1 प्याली तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरायत ले, वो बर्तन खाली हों, और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाएं उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सभी तशरीफ रखें। प्रेज़ हालेलुया। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि एलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? जो अनबियाज़ादों की बीवियां थी, उनमें से एक की बीवी ने आकर किससे फरियाद की? एलीशा नबी से। वो कर्ज ख्वार थे, लेकिन उसे तो कर्जा अदा करने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहिए था, या उस आदमी के पास चाहिए था जो कर्जा उसे दे सके, जो उसे रुपया पैसा दे सके ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। लेकिन उसने नहीं किया। वो एलीशा नबी के पास ही क्यों गई? क्योंकि वो मर्दे खुदा था। खुदावंद अपने कलाम को कैसे बयां करता था? तमसीलों में। खुदावंद कभी कलाम को सीधे तौर से बयान नहीं करते थे, बल्कि वो कलाम को तमसीलों से बयान करते थे। और अक्सर शागिर्द खुदावंद से पूछते थे कि खुदावंद तू तमसीलों में कलाम को बयान क्यों करता है? तो खुदावंद उनसे कहते कि तुम्हें तो खुदा के कलाम की, खुदा की बादशाही की, खुदा के भेदों की समझ है। मैं इसलिए तमसीलों में कलाम करता हूँ कि लोग समझते हुए भी ना समझे और सुनते हुए भी ना सुने। यहाँ पर भी खुदावंद बहुत बड़ा भेद हमें बता रहे हैं, और वो क्या है कि वो एलीशा नबी के पास आई और उसने उससे पूछा कि बता, तेरे घर में तेरे पास क्या है? हालांकि एलीशा नबी के पास कुछ भी नहीं था। वो उसे कर्जा, रुपया पैसा नहीं दे सकता था जिससे वो औरत अपने घर का कर्जा उतार सकती। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है जो आज खुदावंद आप सब पर और मुझ पर जाहिर करने वाला है। यहाँ पर एलीशा नबी सवाल कर रहा है और वो औरत जवाब दे रही है। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में 1 प्याली तेल के सिवा कुछ नहीं है। प्रेज़ हालेलुया। प्याली सिर्फ 1 तेल की भरी हुई है और कर्जा उस पर बहुत ज्यादा है। तो 1 प्याली से क्या कर्जा उतर सकता है? बिल्कुल नहीं उतर सकता। हम आज के दौर में भी सोचे, अगर पहले के दौर में भी सोचे, तो 1 प्याली तेल से कर्जा नहीं उतर सकता। लेकिन यहाँ पर जो खुदा ने भेद छिपा रखा है वो क्या है? 1 प्याली तेल। और तेल किसको जाहिर करती है? खुदा के पाक रूह को, खुदा के मस्सा को।
خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ تیل سے مراد ہے کہ جب ہم خدا کے روح سے بھرے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم ہر مشکل سے گزر جائیں گے۔ علیشا نبی کے پاس وہ عورت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے مشکلوں کا حل اس کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مرد کیا تھا؟ خدا سے ڈرتا تھا اور وہ خدا کو جانتی تھی، اس لیے وہ خدا کے بندہ علیشا کے پاس آئی تاکہ وہ جو برکت، جو بلیسنگ اس کے پاس تھی وہ اسے اور بڑھا سکے۔ یہاں پر بلیسنگ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک پیالی تیل کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس 3 چیزیں تھی: خدا پر ایمان، علیشا پر بھروسہ اور خود پر اعتماد، کہ میں کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک پیالی تیل کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آج ہمارے پاس تھوڑی سی برکت ہے تو ہم اسے ضائع نہ کریں، بلکہ ہم خدا کے لوگوں کے پاس جائیں، اس سے اور زیادہ بلیسنگ لیں، ان سے مشورہ لیں کہ میرے پاس یہ بلیسنگ ہے تو میں اس کا کیا کروں۔ یہاں پر خداوند ہمیں یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس گانے کی برکت ہے، ہم اچھی پرستش کر سکتے ہیں، تو ہم اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہم خدا کے لوگوں سے، خدا کے خادموں سے اور زیادہ برکت لیں اور کیا کریں، اس برکت کو آگے ٹرانسفر کریں۔ یہاں پر برکت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی برکت کو آگے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کلام سناتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آگے اور زیادہ لوگوں کو تیار کرے۔ اگر کوئی اچھی دعا کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اور زیادہ لوگوں کو تیار کرے۔ یہاں پر تیاری کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں میں اپنی برکت کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ آگے لکھا ہے، تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آرائت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ برتن جو ہیں وہ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ انسان کو۔ خالی برتن جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی نشہ بازی نہ ہو، تو وہ برتن لینا۔ تو وہ لوگ چننا اپنے ہمسایوں میں سے جو کیا ہوں، پاک اور صاف ہوں، وہ برتن لینا جو بالکل خالی ہوں۔ علیشا نبی کے پاس کیا برتن نہیں تھے؟ وہ چاہتا تو اسی تیل پر ہی مساق دعا کر سکتا تھا کہ وہ اپنا سب قرضہ اتار سکتی۔ یہاں پر لیکن لکھا ہوا ہے کہ تو سب برتن اپنے کس سے لینا؟ ہمسایوں سے لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو برکت، جو بلیسنگ ہمارے پاس ہے، اسے ہم اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ ہم سب لوگوں کو کیا کریں؟ جمع کریں۔ اور پھر کیا کرنا؟ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا۔ کیا لینا؟ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو صرف باقیوں تک ہی اپنی برکت کو نہ رکھنا، بلکہ تو اپنے گھر کو بھی کیا کرنا؟ اپنے بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لینا۔ یعنی کہ تو اپنے گھر کے بھی جو بچے ہیں انہیں بھی کیا کرنا؟ اس برکت سے بھرنا، انہیں خالی نہ رکھنا۔ آگے لکھا ہے کہ پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈھیلنا، اور جو بھر جائیں اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ پیچھے سے دروازہ بند کر لینا۔ تیل جب وہ انڈھیل رہی تھی تو کوئی شور شرابے والی تو بات تھی نہیں، وہ تو آرام سے کھلے دروازے میں بھی ہم کسی برتن میں تیل انڈھیل سکتے ہیں، اس میں کوئی شور والی بات نہیں ہے۔ لیکن علیشا نبی نے یہ کیوں کہا کہ پیچھے سے دروازہ بند کر لینا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خداوند کی حضوری مموری میں آئیں تو پھر کیا ہو، ہم اپنے سارے بوجھ فکریں جو ہمارے پیچھے ہو رہا ہے وہ سب کیا کریں؟ بھول جائیں، اسے چھوڑ دیں۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں تو صرف خداوند کے ہی حضور اپنی درخواستیں مناجاتیں رکھیں اور خداوند سے ہی اپنی بات شیئر کریں۔ جب 120 کی جماعت
खुदावंद के हजूर में थी। जब उन्हें पाक रूह का मसा मिला, जोर मिला, तो वो क्या थे? एक जगह पर बंद थे, दरवाजे भी बंद थे, और वो सब क्या थे? एक जगह पर जमा थे। और यहाँ भी क्या बात हो रही है कि तू अपने हमसायों से बर्तन लेना और क्या करना? उन सबको जमा करना, और पीछे से क्या करना? दरवाजा बंद कर लेना। और जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। प्रेज हालेलुया। काश हर घर में ऐसा ही हो कि हर कोई खुदा की बरकत से, खुदा की ब्लेसिंग से भर जाए, और हर कोई इस बात को जाहिर करे कि मैं भी खुदावंद में मजबूत हूँ, मैं भी खुदावंद में बड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर लिखा है कि और कोई बर्तन खाली ना रहा जिसमें वो तेल उंडेल सकती। तेल जो है वो खुदा की हजूरी को, खुदा की ममूरी को जाहिर करता है। यहाँ पर हम एक और हवाला देखेंगे, पहला सैमुएल उसका 16 बाब और उसकी 12 आयत। कलाम में लिखा, और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सिंग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदा की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल हुई। यहाँ पर भी खुदावंद तेल का जिक्र कर रहे हैं कि तेल किस बात को जाहिर करता है? खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद के पाक रूह को। और जब सैमुएल दाऊद को मसा करने आया तो उसने उस पर क्या ढेला था? 16 बाब। तो उसने उस पर क्या ढेला था? तेल ढेला था। और यहाँ पर भी क्या जिक्र हो रहा है? सिर्फ एक प्याली तेल की, यानी कि तेल जो है वो खुदा के पाक रूह को जाहिर करता है। मुकाशफा में भी लिखा कि 10 कवारियां थी, और 5 ने तो अपनी कुपियां तेल से भर ली, और 5 क्या रह गई? पीछे रह गई, खाली रह गई। उनके पास तेल बाकी ना रहा जो वो खुदा के लिए जला सकती। इसका मतलब है कि हर वक्त हमें खुदा की हजूरी से, खुदा की ममूरी में, खुदा के पाकरू में क्या रहना है? भरे रहना है। एक और जगह पर भी खाली बर्तनों का जिक्र होता है। जब खुदा काना गलील में शादी में जाते हैं तो वहां पर भी क्या होते हैं? 6 मटके रखे होते हैं, जिनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश होती है, और बाद में क्या होता है? वो पानी से लबालब भर जाते हैं। खाली बर्तन, यहाँ पर भी खाली बर्तनों का ही जिक्र हुआ है। जब हम अपने आप को खाली करेंगे फिर ही हम क्या होंगे? खुदा के रूह से भरेंगे। अगर हम पहले ही अपने आप में भरे होंगे, पहले ही दुनियादारी से भरे होंगे, या पहले ही हमें दुनियादारी की हर चीज मौजूद होगी, तो फिर क्या होगा? हम खुदा के रूह से कभी नहीं भर सकते। खाली बर्तनों का इसलिए जिक्र हुआ कि पहले हम अपने आप को खाली करें, पहले हम अपने अंदर से हर बुराई को, हर उस चीज को निकालें जो खुदावंद को नापसंद है। तभी खुदावंद हमें क्या करेगा? अपने रूह से भरेगा। तभी हम खुदा के रूह से, खुदा के मसा से भर सकते हैं, जब हम अपने आप को खाली करेंगे। और यहाँ पर भी खुदावंद हमें बहुत बड़ा भेद बता रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो बरकतें, जो ब्लेसिंग हमारे पास है, हम उन्हें लोगों में ट्रांसफ़र करें, हम उन्हें अपने बच्चों में, अपने ख़ानदान में ट्रांसफ़र करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, पुश्तें जो हैं वो खुदावंद में कायम दायम हों। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जो अम्मी थी और बाजी रूबी की मम्मा, ये दोनों बहनें बनी हुई थी, और ये दोनों ही खिदमत में बड़ी पुरजोर थी। और मेरी अम्मी जो थी वो जैसे खुदा के बंदा इरफान सुबह को दरवाज़ा लॉक करते हैं सबके, वैसे ही वो भी सबके दरवाजे लॉक करती और सबको क्या करती? खुदावंद के हजूर जमा करती। उस वक्त मैं पैदा भी शायद नहीं हुई थी, तो वो खुदा में बड़ी मजबूत थी। उन्होंने शायद ये दुआ की होगी या नहीं, या शायद की भी हो,
کہ یہ برکت میرے بچوں میں ٹرانسفر ہو. تو وہ برکت آگے سے کیا ہوئی؟ مجھ میں ٹرانسفر ہوئی. وہ تیل اس نے مجھ میں بھی انڈیلا اور وہ تیل آج میں آگے جلا رہی ہوں اور میں یہ تیل آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کروں گی تاکہ میری آنے والی نسلیں پشتے کیا ہوں؟ خدا میں قائم دائم ہوں. یہاں پر بھی خداوند ہمیں یہی کلام بتا رہا ہے، خدا کا کلام، کہ تو تیل برتنوں میں کیا کرنا؟ انڈھیلتی جانا تاکہ وہ تیل اور بڑھتا جائے. خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اور زیادہ لوگوں کو تیار کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں تیار کیا اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے آگے بچوں کو تیار کرنا چاہیے. جس طرح ہم آج اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ آؤ خداوند کے حضور آؤ، دعا کرو، التجا کرو، کلام پڑھو، دن رات خدا کے حضور جھکو، اس طرح سے ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں کہتے تھے. ایسا ہی ہے، ہم جیسے مرضی ہوتے ہم خود ہی لگن کے ساتھ آ جاتے اور نہ دل کرتا تو نہ آتے. لیکن جو برکت، جو بلیسنگ ہے وہ ہم تک آئی. کلام میں لکھا کہ خداوند کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے. یہی ہے وہ چیز جو پشت در پشت اور نسل بہ نسل قائم رہتی ہے. یہی وہ برکت، وہ بلیسنگ ہے جو ہم سب تک پہنچتی ہے. پریز ہالےلویا. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت